गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक करछु आज गोटे नुआ वीडियो रे आज वीडियो हम स्टार्ट हो स्टार्ट हो गाइस एबे मु जाउथली एक्चुअली आनिया को मैगी आनिया जाउथली आज महाशिवरात्रि तो ओसा मु करनी मामा हरिका सब ओसा करन मु ओसा करेनी मु मैगी खाई देबे आइंस मेस खाएनी मैगी खाई देबे मैगी तो भेज ना माने सेतरा तो मु एबे जाउजी गाइस मैगी आनिया को बहुत दिन है ब्लॉग भी बनईनी काली गोटे ब्लॉग छाड़ी फेंदे गैप हो जाता कहीं मोर 10th एग्जाम भी आउे मोर एग्जाम भी दबार अच्छे एग्जाम सांगे सांगे मोर माने पाठ ऊपर भी माने फोकस करार अच्छे तापर दीदी आसला तार भी माने सी भी आसला तो मुझे ब्लॉग बन पारे गोटे कथा कहूँ जीवन ना जीवन में पैसा बड़ कि नहीं मैंने जदि तुम पाखे पैसा अच्छे ना तुम पाखे समस्त अच्छा जो तुम पाखे पैसा नहीं ना तुम पाखे कहीं ना जीवन में बापा माँ छड़ा कहीं तुम नुहति खाली पैसा बापा माँ आ पैसा मुझे कहूँ गाइस मो हाथ 20 टका देखुए एति टका मो हाथ जमा अच्छे देखिपे देखो ये आपको टिके टोटाल 80 टका यही 20-30 टका धरी जाऊँगी गाइस मैगी आने मैगी आनिले मुझे खाइबे मैंने मुझे गोटे स्टोरी कहूँ मु ब्लॉग बन पानी तार फास्ट रिजन हूँ बड़ सब बड़ रिजन मु एडमिट कार्ड पाई नी स्कूल कहीं 10th रे बोर्ड मोर एडमिट कार्ड पाई नी फाइनेंशियल इश्यू पाई मु फीस दे पारि नी से टेंशन रे मु ब्लॉग बन पारि तो आम क्लास टीचर जी थे मैंने बढ़िया मैम थे एत बढ़िया मैम मैंने से बिना ये भी एडमिट कार्ड मत देदेले पैसा रे तो जो एडमिट कार्ड पाया कथा मुझे पाइलिनी कहीं पैसा नाला फी दबा को फी देले तो एडमिट कार्ड दे था तो मामा दीदी जा कथा कर मैम देले एडमिट कार्ड मुझे एग्जाम दे पारि ना जीवन में ना पैसा गोटे एमती जिनस से नथिले किछि हो पारे पैसा पिछड़े गोड़िया पैसा हूँ सब मेन जिनस लाइफ पैसा नहीं किसी ना कहीं ना पैसा अच्छी सब अच्छी समझ अच्छे कोल्ड ड्रिंक्स पिया पार्टी चलती चेस कर तुम आज तुम कौन ओसा ओसार कौन कोल्ड ड्रिंक्स पीऊस कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी तो गाइस आज बहुत दिन पर मो छात ऊपर आई जानी बैकग्राउंड नॉइस बहुत जोर आसुव सनसेट हो आज की मौसम मैंने मानने पड़ो एपटे सब अलिया अलिया थी सब निआ लगा ये केते अलिया सब पकाउं एक्चुअली ये सब मैंने भाई मैंने पिला मैंने किसी अच्छा ये सब अलिया पकाउं देखो केते अलिया ये गछटा गाइस देखले मैंने केमती लगुच भावतु ये गछटा कटाई या गछ जदि माने जो पत्र था केमती लगी था ये गछ उपरटा देखो गाइस जो पत्र सब कटाई सब तल भाग टिके अच्छी बढ़ीगलानी से गछ सुखी भी जाइए राति को देखीदे मैंने जो डर ये सनसेट हो गाइस सनसेट मोबाइल तो को आईफोन की S24 अल्ट्रा नु क्लीयर देखा तथापि जी अच्छी बढ़िया देखा आईटी गाइस देखिए तो यहाँ मो रोडटा यहाँ स्नेहा यहाँ रिलायंस फ्रेश ये मंदिरटा गाइस मैंने रिलायंस फ्रेश ऊपर को अच्छी मैंने ये सन्ध्या घंटी घंटी बाजे कि कहीं पूजा होनी ये कि सन्ध्या भी घंटी बाजुनी ये पूजा पूजा है घंटी घंटी बाजे एवं कि होनी गाइस बैकग्राउंड नॉइस बहुत जोर आसो जान यही ट्रेन लाइन गाइस देखो ये तो आप जानते ब्रिज ये ट्रेन लाइन ये ट्रेन लाइन में बहुत जन मरचंद ये जो ट्रेन लाइन देखुं बहुत जन सुइसाइड भी कर मरीज भी बहुत जन ये ट्रेन लाइन एमती बहुत जन मरचंद बहुत जन सुइसाइड भी कर किए किए बची जाइए आम भी जन को बचेलु मैंने जस्ट मैंने बापा को बचेले मैंने कि एमती से मैंने जाऊे मैंने सुइसाइड करने बापा कौन कले ना गोटे को भिड़ी आइले तो भिड़ी आने तार 4टा आंगुड़ी खाली कटिगला बाँ हाथर ना से झीटा बचीगला से झील प्रेगनेंट भी था तो बचीगला से बड़ कथा
ଆଉ କେତେ ଜଣକୁ ଏଇଠି ମରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇକି ପଳାଏ, ତ ବଞ୍ଚେଇ ବି ହୁଏନି। ତ ତଥାପି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗରୁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ 3 ମାସ ମାସେ 2 ମାସରେ ହୁଏ ମାନେ ଏମିତି କେସ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଆସେ। ତ ଏବେ ଯାଇଛି ମାମା ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ, ମାମା ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ପାଖକୁ। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ବନଉଛି, ବହୁତ ମାଇକ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ବି ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଗାଇସ୍ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମାଇକ୍ କିଣିବି ମାଇକ୍, ମାନେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କିଣିବି ବୋଲି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁବିଧା ନା, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ଆସିବନି। ମୋ ପାଖେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦି ନେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଦିଦି ପାଖରୁ ଆଣିନି, ତ ସେଇଟା ଆଣିଲେ ହିଁ ଯାହା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ମୋର ଅଛି 17 ତାରିଖ ଦିନ, ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ବୁଲୁଛି ଛାତ ଉପରେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଇଲି, ମାନେ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ବୋଧେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ମନ ନାହିଁ ଆଉ, ତଥାପି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଇଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଗାଇସ୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 60ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, 60 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବାକୁ ମୋତେ ଦରକାର 500ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 500ଟା କେହି କରିବେନି। ମୁଁ ସନସେଟ୍ଟା ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସନସେଟ୍ ହେଉଛି। ଛାତ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଛାତ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଛାତଟା ଏଇଟା ଏପଟକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ କଟା ହେଇଛି, ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟା ସେ ଛାତ ମାନେ ଏଇଠି ମରା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବେ। ତ ସନସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପଛପଟେ ପୁରା ସନସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆରାମରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ତଳେ, ମାନେ ଏଇଠି ଏମିତି ଆମର ଏଇଠି ଏମିତି ହେଇଛି ବସିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଉପରଟା ବି ଟାଇଲ୍, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆରାମସେ ଆଗରୁ ବି ଏଇଠି ବସୁ, ତଳେ ଛାତକୁ ସଫାସଫି କରି ବସୁ। ତ ଚାଲୁ ତଳକୁ ଯିବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସି ପଡ଼ିଲି, ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ସମୟ ବସିନି, ତେବେ ଯେତିକି ସମୟ ବସିଲି ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍। ତ ଚାଲୁ ଯିବା ତଳକୁ। ଆଉ ଏହା ତ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁନି, ମଝେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି, ଆସିପାରୁନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗାଇସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଡେଲି ଆସିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ହେବ, ହାର ମାନିବାନି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କେହି ଏମିତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ହିଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଯାଏ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତିକି ମାନେ କେହି ବି ଏମିତି ବ୍ଲଗିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆଦି ଗୁନୁ ଏଇ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହ ମାନେ ଏତେ ବି ଲାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର, ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି, ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଥିଲା, ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆସିଲୁ। ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ସେଇଠି ବ୍ଲଗ୍ କରି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥୋଡ଼ି ନା ସେଠି ମାମା କହୁଥିଲେ ସେଇଠି ବ୍ଲଗ୍ କଲି, ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ କରି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।